अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कबूतरों में जो है वो वायरस का अटैक हो गया हुआ, और आप दोस्तों ने जो है बड़ा लव दिखाया, बड़ी सपोर्ट दिखाई। आप सबका दिल से बड़ा शुक्रिया। और आप दोनों दोस्तों ने बड़े अच्छे मशवरे दिए, बड़ा अच्छा गाइड भी किया। और अब आ तो गया, अब जो काम करने वाले हैं वो अब हम करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि ये बिल्कुल जो है ना, ये सारा चीज़ें मिस मैनेज होने की वजह से हुई हैं। क्योंकि ये वैसे नहीं आता, ये सारी चीज़ें मिस मैनेज हुई हैं। इनकी टेक केयर कहीं पे मिस मैनेज हुई है, हमसे कहीं गलती हुई है, उस वजह से ही ये जो है ना मसला आया। और दूसरी बात ये कि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि दाने का इशू होगा, कि आपका दाना गलत आ गया होगा। तो मेरा दाने का ये सिस्टम है, मेरे इकट्ठे 12 तोड़े आते होते हैं। तो वो अभी तो वो दाना बड़े अरसे से चल रहा है, मतलब कि 1 माह तो हो गया तकरीबन। वो मैं दाना रेगुलर मेरा चल रहा है, मैं नीचे जोड़ों को भी डाल रहा है, इनको भी डाल रहा है, ऊपर जाल वालों को भी डाल रहा है। तो वो सारे ठीक है ना कबूतर, सिर्फ इन 2 केजीज में मसला हुआ। तो इसका मतलब दाने का तो इशू नहीं है। दाने का इशू होता तो फिर सब में मसला होता। क्यों? और दाना मैं अभी नया लाया भी नहीं, अभी मेरा पुराना जो आया हुआ स्टॉक वही चल रहा है। क्योंकि मैं 2-2, 4-4 किलो करके लाता ही नहीं हूँ। कौन रोज़ जाए रोज़ लेके आए, मेरा एक बार ही आ जाता है, मेरे आराम से 1.5-2 माह निकलते हैं फिर। तो अभी दाना तो वो चल रहा है मेरा। और दूसरी अब बात यह है कि अब इनका ये है कि मैंने काफ़ी सारे वेटनरी डॉक्टर के साथ भी कल कंसल्ट किया है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोई 13 डॉक्टर जो है ना वेटनरी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह से। तो उनके साथ मैंने कल कंसल्ट किया, तो उनके साथ भी मशवरा हो के फिर आखिर पे यही हल निकला कि इनका जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए। और शानी भाई ने भी कहा था, नीचे कमेंट किया हुआ था। और उसके अलावा और जो मैंने डॉक्टरों से भी किया सारा, उन्होंने कहा कि इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसमें आप जो है ना इनका देखेंगे, वो अंदर सारा इसकी जो है ना जो भी होता है उनकी वो करके वो फिर देखेंगे, बताएंगे कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। और वायरल है तो कौन सी है, अगर बैक्टीरियल है तो कौन सी है। फिर उसका हम जो आगे वो कल्चर वगैरह करवा लेंगे, फिर उसके मुताबिक मेडिसिन देंगे, तो फिर जाके कहीं फाका होगा। तो वो तो अब बात डाल की कल इंशाल्लाह ताला वो इनका प्रोसेस करवा लूँगा। तो फिर पता भी चल जाएगा, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी कि ये कौन सा नया वायरस आ गया जो वैक्सीनेटेड कबूतरों को भी ले बैठा है। और आज की सूरत हाल ये है कि आज भी कुछ एक्सपायरियाँ हुई पड़ी हैं केजेस में। मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके साथ, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। अब ये कोई बात नहीं, अब जो होना तो हो गया। अब उसके अलावा एक और काम जो मैंने किया वो ये कि मैंने ऊपर के जूते अलग कर दिए हैं। वो आता हूँ, ऊपर के जूते मैंने बिल्कुल अलग कर दिए हैं, नीचे के अलग कर दिए हैं। ठीक है, ऊपर के जूते ऊपर ही रह जाएं, ऊपर, ताकि ऊपर से नीचे काम ना जाए। यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए तो बड़ी बात है जनाब। वो नीचे चला गया तो फिर तो एक लंबा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये थे माशाल्लाह से ये अपने अब ये कबूतरों की कंडीशन है, बिल्कुल सुन मुन हो के बैठे हुए हैं। और उसका क्या नाम है, जूते अलग करने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि पहले भी ये मिस मैनेज ही हुआ है। ऊपर के ऊपर रहे, नीचे के नीचे। अब आपको कुछ अर्सा मेरे छत पे आपको दोस्त यार भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि देखें जी सब ने कबूतर रखे होते हैं घरों में। तो यहाँ पे जो आएगा वो वापस जाएगा, तो उसके साथ फिर उसके कबूतरों का बीमार होने का भी चांस भी है। तो अगर कोई आएगा भी तो ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे ही रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और के कबूतर भी जो है ना वो बीमार हों। तो ये सारी चीज़ें जो है साथ साथ हमने देखनी होती हैं। और आज एक्सपायरियाँ जो हुई हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 1 2 3 3 तो नज़र आ गए, चार चार ही आज मेरा ख्याल एक्सपायर हुए हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। आपको मैं अभी शेयर करता हूँ, कहीं से निकालता हूँ। और अभी मेडिसिन इनको मैंने किसी किस्म की कोई शुरू नहीं की। वैसे ही आपको मैं कहूँ, अभी मैंने इनको किसी किस्म की कोई मेडिसिन शुरू नहीं की। इनका प्रॉपर कल्चर करवाने के बाद फिर मैं जो है वो मेडिसिन शुरू करवाऊँगा, ताकि उसका एक बेहतर जो है ना रिज़ल्ट हमें मिले। ऐसे क्योंकि वो इस वायरस में जो है ना कुछ भी असर नहीं कर रहा होता। वायरस कबूतरों को ना हो, वैसे बीमार हो, तो बहुत चीज़ें हैं बंदा कर लेता है, और अल्लाह ताला उनको शिफा भी देता है, ठीक भी हो जाते हैं। तो अभी अब ये मसला पड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला इसका भी मैं कोई बेहतर हल ढूंढूंगा। अल्लाह ताला का मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें से भी निकालेंगे, और कोई ना कोई बेहतर हल निकल के आएगा। और आप व्यूवर्स को इंशाल्लाह ताला बेहतर हल मैं बताऊँगा। और आइंदा कभी ये मसला होगा तो हम उसके मुताबिक फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। बाकी तो अभी कबूतरों के हालात बहुत ही पैड़े हो गए हैं, जिसको कहते हैं पैड़े पैड़े वाले। अच्छा, और एक और बात मैं बता दूँ, बहुत से मुझे दोस्तों ने ये भी मशवरा दिया कि इनको जाल में चढ़ा दें। तो यार मैं जाल में चढ़ाऊँ, वहाँ से बीठे करेंगे, इर्द गिर्द गिरेंगी, साथ दोनों की तरफ जाएंगी, सारा नीचे अपने आएंगी, तो वो तो वायरस और ज़्यादा फैलेगा। और कुछ कह रहे थे कि इनको जी गोल करते हैं, गोल करने का फ़ायदा कोई नहीं है, वो वैसे असर में बेकार हो जाएगा।
اور کچھ کہتے ہیں جن کو بس باہر نکال دیا کریں, دھوپ میں رہیں, اوپر ٹھاپے شاپے ماریں. تو باہر نکالنے کا تو میں بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. باہر نکالوں گا تو اس ساری جگہ سارا انفیکٹڈ ایریا ہو جائے گا, ہر جگہ انفیکشن, وہ مطلب کہ وائرل انفیکشن ہو جائے گی. تو باہر بھی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو ان کی جگہ پہ رہنے دیتے ہیں, بس ان کو ادھر ہی رکھتے ہیں اور ادھر ہی رکھ کے ان کا بس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. باقی اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, باہر سے نکالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. باہر نکالیں گے تو پوری جگہ پہ بیٹھے کریں گے, گند پھیلائیں گے, تو وہ جو بات اتنے سے حصے میں ختم ہونی ہے وہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی, اور پھر اس کو کون کنٹرول کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو اب جو ہے آج اب کیا کر سکتے ہیں جناب, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کی لاشیں بھی. اچھا جی, آج یہ 4 دیکھ لیں, یہ 4 ایکسپائر ہوئے پڑے ہیں آج کے لیٹسٹ. باقی اب یہ کنڈیشن ہے, آپ کو میں دکھاتا ہوں باقی کنڈیشن. کیا مطلب میں کر سکتا ہوں, اپنی تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ابھی انشاءاللہ کل ان کا کروائیں گے, سارا پروسیس کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے کیا نہیں. اچھا, اور ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں, پہلے میں اوپر آ کے تو نیچے کے کبوتروں کا دانہ پانی کر کے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بالکل ویلے وہاں سے ہو کے تو پھر اوپر آ کے جو ہے نا اب ان کا دانہ پانی کر کے نیچے جاؤں گا, ہاتھ شاتھ دھو کے, یہاں پہ اوپر سے جوتی چینج کر کے سارا کر کے تو ختم. اس کے بعد نیچے نہیں پیکیجز میں جانا, ان کی طرف تو پھر دیکھنا بھی نہیں نا, تاکہ سلسلہ یہ ہمارے تھرو ہی ٹرانسفر ہونا ہے. اگر ہوا تو پھر بچ جائے تو. باقی ابھی نیچے کنڈیشن بڑی پیڑی ہے جی, میں آپ کو کیا کنڈیشن دکھاؤں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. یہ نیچے دیکھ رہے کتنا بیٹھا ہوا, یہ سب جو ہے نا یہ سارے جا پڑنا ہے, سب کا برا حال ہے. اور ہاں, ایک اور بات یاد ہے اتنے میں کہ ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ اپنے صحیح کبوتروں کو جو ہیں وہ الگ کر لیں اور بیمار کبوتروں کو علیحدہ کر دیں. تو پیارے بھائیوں, یہ جب آتا ہے تو یہ سب کے اندر پھیل گیا ہوا ہے, یہ اب ہر کبوتر کے اندر ہے. اور اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے اور اس کے اندر نہیں ہے, یہ اب ہر کبوتر کے اندر ٹرانسفر ہو گیا ہوا ہے. اب وہ اپنی امیونٹی کے حساب سے یا وہ جو اسٹرانگ ہے وہ چل رہا ہے, اور جس کی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے وہ جو اپنی امیونٹی کے حساب سے چل رہا ہے. تو اب اس میں وہ نہیں ہے کہ اب میں ان کو علیحدہ کر لوں گا تو وہ جو ہیں بالکل ہی سیف رہ جائیں گے, ان کو ہوگی کچھ نہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا یہ سب کے اندر موجود ہے اس ٹائم, ان کو الگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ان کو اکٹھے رہنے دیتا ہوں. الگ کرنے کا فائدہ تو اس صورت میں ہونا جب اس کا کرنا پہلے الگ کیے ہوئے ہوں, بندے کو پتہ ہو کہ صرف یہ ایک ہی جو ہے یہ انفیکٹڈ برڈ ہے. اب ان سب کے اندر ہی چلا گیا وہ چکر, وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے اب کہ اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر نہیں ہے. باقی ایسا کوئی شدید وائرس ہے اس میں, یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے یا بڑے کبوتر, ہر طرح کے کبوتر ہی جو ہے نا وہ لگے جا رہے ہیں. ابھی یہ دیکھ لیں, یہ اوپر جو پھٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھر کوئی بہتر نظر آ رہے ہیں, پر ان کے اندر بھی تو موجود ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اندر موجود نہیں ہے, یہ سب کبوتروں کے اندر ہی وائرس ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ امیونٹی ان کی اسٹرانگ ہوگی, اللہ تعالیٰ نے کوئی 2 دن زیادہ زندگی کے رکھے ہوئے ہوں گے, اس وجہ سے یہ بہتر چل رہے ہیں. جن کے حالات نیچے ماڑے ہیں وہ دیکھیں نا, اب یہ نیچے یہ کیا حال ہوا پڑا, آنکھیں بند کر رہے ہیں, کوئی گردن لمبی کر رہا ہے, کوئی عجیب و غریب ہی کام ہو رہا ہے. مجھے تو دیکھ کے بھی جو ہے نا وہ کیا میں آپ کو بتاؤں, عجیب و غریب ہی کیا گزر رہی ہے میرے اوپر. چھوڑ دیں, چھوڑ باتیں دیں اس کی. تو اب یہ چکر ہے. ٹھیک ہے دوستوں, تو یہ اب سارا سین ہمارے ساتھ چل گیا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اللہ خیر کرے گا. باقی ان کا جو ہے میں سسٹم سارا کرواتا ہوں, گیسٹرو انٹرسائک. ٹھیک ہے جی, اب آپ سے میں ملتا ہوں نیو ویڈیو میں, تو اپڈیٹ دوں گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا کیا نہیں کیا. باقی دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے.